आमर ये चैनल नुआ नुआ वीडियो देखिए लाइक और सब्सक्राइब करंतु। आज आम करवा स्वीट कॉर्न सैलड। आम प्रथम स्वीट कॉर्न मक्का को छड़े नहीं छड़े छड़े नीचे पाँच 10 मिनट सिझे दबा। मक्का को आम लुण पकईकि सिझे नहीं। सैलड पे आम आवश्यक सामग्री नहीं काकुड़ी काटिक नहीं लेंबू फाड़े नहीं पियाज कंचा लंका धनिया पत्र गाजर टी कोरिक नहीं मक्का सिझा अच्छी सिझाई रखाई। ये सब को आम भी मिक्स करदे। प्रथम आम मक्का को जो सिझे नहीं दबा। काकुड़ी काटिक रखी दबा। पियाज दबा कंचा लंका धनिया पत्र गाजर कोरी नहीं दबा। आम लुण अल्प ना कारण मक्का लुण पड़ी सिझा होता अल्प लुण आम ना लेंबू आम चिपुन सबको मिक्स करदे। आमर प्रस्तुत होगा स्वीट कॉर्न सैलड।